चेयरमैन इमरान खान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, याकूब शेख साहब, ज़िला इंतज़ामिया के तमाम ओहदेदारान, बैंक ऑफ खैबर के ऑफिशियल्स, हमारे तमाम PTI के वर्कर्स और मीडिया के साथी, और सबसे अहम सैलाब से मुतासिरा हमारे सबसे अजीज़ बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत अहम दिन है क्योंकि जो वादा चेयरमैन साहब ने किया था आपके साथ, आज उस वादे की तकमील का आगाज़ हो रहा है। आपसे वादा किया था कि सैलाब के मुतासरीन की जो रेस्क्यू के जो मरहला है, उसके बाद जो रिलीफ का मरहला होगा, जो घरों के बनाने का मरहला होगा, उसमें आपका हाथ पकड़ेंगे, आपका साथ देंगे। चेयरमैन साहब ने 5 घंटे की टेलीथॉन्स की, तमाम दुनिया से अपील्स की, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि एक आदमी की कॉल पर 15 अरब रुपए की प्लेजेस आई। इस प्लेजेस यानी कि जब लोग कहते हैं कि हम इस मकसद के लिए पैसे देंगे, उस प्लेजेस के बाद पैसे आने का सिलसिला शुरू हुआ। एक काफ़ी ख़तीर रकम हमारे अकाउंट्स में आ चुकी है, और उसमें जो मसाइल आ रहे थे क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट्स में, उसमें जो मसाइल आ रहे थे कुछ बैंक अकाउंट्स बाहर के मुल्कों में खोलने के, वो अब काफ़ी हद तक उसको हमने ठीक कर लिया है, और अब इंशाअल्लाह बाकी रकम आने में भी हमें बहुत सहूलत होगी। चेयरमैन साहब की सरबराही में और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसके साथ मुशावरत से ये बात का फ़ैसला हुआ था कि जो टेलीथॉन के पैसे आ रहे हैं वो हम घरों के बनाने की मद में देंगे। आपको मालूम है कि जब कोई भी आफत आती है तो हुकूमतें बहुत सी मदों में मदद करती हैं। कहीं जानी नुकसान हो जाए, माली नुकसान हो जाए, घर को नुकसान हो जाए, फसल को नुकसान हो जाए, माल मवेशी तल्फ हो जाए, तो हमने ये सोचा क्योंकि छत एक बड़ी अहम चीज़ होती है, तो जो टेलीथॉन्स के ज़रिए जो चेयरमैन इमरान खान साहब जो फ़ंड इकट्ठे कर रहे हैं वो हम घरों की मद में देंगे। और ये फ़ैसला हुआ था कि 4 लाख उन लोगों के लिए जो जिनका घर पूरी तरह से डैमेज हो गया था, यानी कि उसको नुकसान पहुंच गया था, और 1,60,000 उन लोगों के लिए जिनका घर जुज़वी तौर पर जिसको नुकसान पहुंचा था। ये हमने आपसे वादा किया था, तो आज उस वादे की तकमील का पहला दिन है। और क्योंकि DI खान के लोगों ने सबसे ज़्यादा सऊबतें झेली हैं, सबसे ज़्यादा मुसीबतें झेली हैं, सैलाब से सबसे ज़्यादा आप मुतासिर हुए हैं, इसलिए चेयरमैन साहब ख़ुद तशरीफ़ लाए हैं कि इस काम का यहाँ से शुरुआत हो। इस काम के 2 मरहले थे। ये काम उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से आपसे वादा किया था। सबसे पहले तो सर्वे करना था, और सर्वे करने के लिए हमने सबसे अहम ये समझा कि सर्वे शफाफियत से हो। अक्सर पहले अदवार में सर्वे जो होते हैं उसमें घर बैठे ही फॉर्म भर देते थे, तो इसलिए इस दफ़ा हमने ये किया कि सर्वे जाके वहाँ पे करें, टैबलेट से करें, और टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो फॉर्म है इस तरह से भरें कि ये पता चल सके कि सर्वे कहाँ पे खड़ा होके किया है। वो सर्वे अभी जारी है, मगर काफ़ी तहसीलों में वो मुकम्मल भी हो चुका है, और जैसे ही वो कुछ तहसीलों में और UCs में मुकम्मल हुआ है उसी के मुताबिक हमने पेमेंट शुरू कर दी है। पेमेंट्स जो है उसके जो असूल थे वो ये थे कि शफाफियत से हो, गैर जानिबदाराना अंदाज से हो, और लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, और उनकी सहूलत भी हो। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा डिज़ास्टर के बाद, यानी कि किसी आफत के बाद जो इमदाद हो रही है वो बैंकों की ब्रांचेस में हो रही है। ये पहले कभी नहीं हुआ कि ऐसे आफत ज़दा लोगों को बैंकों की ब्रांचेस में इज़्ज़त के साथ बिठाया जाए, और वो तमाम जो कंट्रोल्स हैं वो बरूए कार लाए जाएं, जो
امراء کے لیے ہوتے ہیں، جو امیر لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. ابھی ہم بینک کی برانچ سے آئے ہیں، وہ تمام کنٹرولز، وہ ریگولیٹری انوائرمنٹ میں عمل درآمد ان پہ ہو رہا ہے تاکہ آپ کو سہولت ہو، شفافیت ہو، کوئی آپ کے پیسے نہ لے جائے، سب کو چیک بکس ملیں، ان کے اکاؤنٹس کھلیں، ان کو چیک بکس ملیں، ان کو ATM کارڈز ملیں، ان کو سہولت ہو. اور سب سے اہم یہ کہ ون سٹاپ شاپ، کہ آپ ایک دفعہ جائیں اور اسی وقت آپ کا سارا کام مکمل ہو. بائیو میٹرک پیمنٹ ہو، کوئی آپ کی جگہ کوئی پیمنٹ لے کے نہ جا سکے، کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے. CCTV کیمرے کی آنکھ کے نیچے آپ کو پیمنٹ ملے تاکہ ہمیں پتہ چلے کس کے ہاتھ میں پیمنٹ گئی ہے. تو پوری یہ کوشش ہے ہماری، پوری خلوص نیت سے. جیسے کہ چیئرمین صاحب ہمیشہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ غریب آدمی کی آواز نہیں ہوتی، آپ نے اس کو رسپیکٹ بھی دینی ہے، آپ نے اس کو عزت بھی دینی ہے، آپ نے اس کے ہاتھ میں پیسہ جو اس کا اپنا ہے، جو ہم ان کو ٹیکس کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ نے دینا ہے. تو پوری کوشش ہے کہ اسی طرح آپ کو پیمنٹ ہو. تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں چیف منسٹر اور ان کی ٹیم کا. انہوں نے پوری طرح سے اس میں معاونت کی اور اس میں یہ فنڈز کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ چیف منسٹر کی اور حکومت اور ان کی ٹیم ڈال رہی ہے ٹیلی تھون کے فنڈز کے ساتھ ساتھ. چیف سیکرٹری کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، انہوں نے ڈیلی ہمارے ساتھ میٹنگز کی، یہ تمام کام کی کوآرڈینیشن کی. میں بینک آف خیبر کے افسران، ان کے MD اور افسران کی بہت مشکور ہوں. انہوں نے بہت صدق کے دل کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ یہ کام کیا ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، PDMA کی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بہت مشکور ہوں، کیونکہ ان کے لوگ ٹیبلٹس لے کے گھر گھر جا کے یہ سروے کرتے ہیں. آخر میں آپ کو ایک خاتون کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. وہ خاتون اس وقت DI خان کی بینک آف خیبر کی برانچ میں بیٹھی ہوئی ہیں، بیوہ ہیں، ان کا کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ان کا خامند کے بھائی کا بیٹا ان کو لے کے آیا ہے. گھر ان کا پوری طرح سے مسمار ہو گیا ہے. وہ ایک ٹینٹ میں رہ رہی ہیں، فالج ان کو ہوا ہے. اور ان کا جو داماد ہے اس کو کسی نے کچھ دن پہلے ہی قتل کر دیا تھا. اس سے زیادہ بے سہارا اور مجبور خاتون میں نے نہیں دیکھی. آج وہ خاتون 4 لاکھ روپے لے کے، اپنا ATM کارڈ لے کے اور اپنا چیک بک لے کے بینک آف خیبر سے جائے گی. اور خان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ نہ تو آپ نے ایسے لوگوں کے لیے فنڈز ریز کیے، مگر آپ نے ہمیں بھی یہ سکھایا کہ شفافیت، غیر جانبدارانہ انداز کے ساتھ لوگوں کی خدمت کیسے کی جاتی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.